ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਢੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਜੈਲੰਸਕੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। UNSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਾਸ ਬੈਠਕ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਢੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। ਹਜੇ 50 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਲੰਸਕੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਰੂਸ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਵਨੀ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Він завжди був таким з власною позицією, патріотичною, щирою, завжди без марнославства і завжди був серед найсміливіших, серед перших. Завжди працював у найгарячіших точках, старався привести справжній матеріал, сильний матеріал. В 17-му році він першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. Коли прийшов ковід, він не боявся, 2 тижні жив у Санжарах, куди привезли українців з Китаю. З першого дня повномасштабної війни він був на фронті. Доброволець, ветеран АТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Сам родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що значить ця війна. Сьогодні він загинув. Загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким друзям. Хай його син Владислав знає, Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Впевнені, це було мрією Олександра, і ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому, усім нашим героям, які віддали життя за Україну. Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати із самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя.
Наша команда готується їх зустрічати так само, як і більше ніж 150 людей, яких вдалося вивезти з Азовсталі. Усі вони отримують необхідну допомогу, усі вони отримують від нашої держави найтурботливіше ставлення. Вдячний всім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була, і щоб вона була успішною. Ірині Верещук, Андрію Єрмаку, Давіду Арахамі, представникам ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста і кожному, і кожній, завдяки кому досягли домовленості і забезпечили тишу і коридор для людей. Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі, з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити, потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею. В наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться. Говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем про те, що вже вдалося, про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників міста. Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний усім, хто допомагає. Говорив також з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, привітав його з Днем Незалежності держави Ізраїль, проговорили ситуацію на сході нашої держави і особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні і абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ. Говорив з прем'єр-міністром Нідерландом Марком Рюте, домовились, які наступні дипломатичні кроки потрібні заради миру. Обговорили, як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців, кожного російського військового і кожного командира, які вбивали, катували, знущались над нашими людьми. Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам, по Дніпру, били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжі, по містам Донбасу та інших наших регіонів. Всі ці злочини отримують належну відповідь, як юридичну, так і цілком практичну, на полі бою. Звернувся сьогодні до народу Данії з нагоди Дня звільнення. 77 років тому нацистів вигнали з цієї країни. Щороку у травні всі європейці, всі порядні люди на землі згадують цей подвиг, перемогу над найстрашнішим злом в історії людства, перемогу у війні проти нацизму. Але згадувати означає не просто пам'ятати. Це означає пам'ятати і реально старатись не допускати ніколи знову того, що несли Європі нацисти. Саме українці і українки разом з нашими друзями і партнерами, антивоєнна коаліція, як свого часу була антигітлерівська, стримують зараз тих, хто точно забув, чому люди раділи в 1945 році. Бо якби в Росії дійсно всі пам'ятали, ця війна просто не почалась. Вже традиційно перед записом вечірнього звернення до вас підписав указ про нагородження наших захисників державними нагородами, відзначені 35 військовослужбовців 19-ї ракетної бригади сухопутних військ Збройних сил України. Вдячний усім нашим героям, усім, хто став на захист нашої держави. Слава Україні! ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾर्टी ਵਿੱਚ पढ़े लिखे ਅਤੇ शरीफ लोग हैं। पार्षदों ने इनके नेतृत्व में इनके वहाँ के कर्मचारियों ने खूब पैसा कमाया, जेईज ने खूब पैसा कमाया, पार्षदों ने इनके मेयरों ने खूब पैसा कमाया, खूब जम के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस अलाउ किए और अब जाते जाते अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस को हटाने के नाम पे पूरी दिल्ली को इन्होंने तहस नहस करने का एक पूरा प्लान बनाया है। मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अनऑथराइज
अनरेगुलर कॉलोनी जो हैं 1750 कॉलोनियाँ हैं दिल्ली में, और दिल्ली की अब भारतीय जनता पार्टी के प्लान के हिसाब से दिल्ली की 1750 कॉलोनियाँ पे बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि ये कच्ची कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि ये अनऑथराइज हैं, क्योंकि ये अनरेगुलर हैं, और यहाँ करीब 14 लाख परिवार रहते हैं, लगभग 50 लाख लोग रहते हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी अब इन सबको बेघर करेगी वहाँ पे, क्योंकि बुलडोज़र की राजनीति करनी है इनको, क्योंकि इनको बुलडोज़र चलाना है। दूसरा, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, 860 कॉलोनियाँ हैं झुग्गी झोंपड़ियों की। 860 कॉलोनियों में करीब 10 लाख झुग्गियों में लोग रहते हैं। बीजेपी अब वहाँ भी जगह जगह नोटिस देके बुलडोज़र चलवा रही है, उनको भी तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 50 लाख लोग तो जो अनऑथराइज अनरेगुलर कॉलोनीज़ में रह रहे हैं उनको, और 10 लाख लोग जो दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे हैं, सबको बेघर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और तीसरा, इनके जो प्लान है उसमें यह है कि किसी ने अगर रेगुलर कॉलोनी में डीडीए के फ्लैट में इन्होंने, किसी ने अपनी बालकनी बना ली, किसी ने अपना कमरा बना लिया, किसी ने ऊपर का फ्लोर बना लिया, वो सब भी इन्होंने इर्रेगुलर घोषित किया है। और इन्होंने करीब 3 लाख लोगों को तो नोटिस दे रखा है इस तरह का 1 साल में, और इसमें भी करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में लगभग 5 लाख लोगों ने अपने घरों में किसी न किसी तरह का ऐसा ऑल्ट्रेशन कर रखा है जो नगर निगम के हिसाब से इलीगल है। पिछले 2 साल में इन्होंने 3 लाख के करीब लोगों को नोटिस दे रखे हैं। ये सब अब धीरे धीरे ये तोड़ रहे हैं। पहले तो खूब पैसा कमाया, किसी ने डीडीए की फ्लैट में बालकनी बनाई, इनके पार्षद ने पैसा खाया, इनकी जेई ने पैसा खाया। कहीं पे किसी ने झुग्गी बनाई, इनके जेई ने पैसा खाया, इनके पार्षद ने पैसा खाया। कहीं पे अनऑथराइज प्लॉट कटे कॉलोनियों में, वहाँ पे इनके पार्षदों ने पैसा खाया 17 साल में, इनके जेईज ने पैसा खाया, इनके अफसरों ने पैसा खाया, इनके नेताओं ने पैसा खाया, मेयर्स ने पैसा खाया, और अब सबको ये तोड़ने पे लगे हैं। तो इनका जो प्लान है वो दिल्ली के लिए बहुत ख़तरनाक है। इस तरह से तो पूरी दिल्ली तहस नहस हो जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहूँगा कि टुच्ची राजनीति के तहत इस तरह की हरकतें मत करो, बल्कि अगर आपको कुछ करना ही है तो सबसे पहले उन पार्षदों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो जिनके इलाके में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए। सबसे पहले उन जूनियर इंजीनियर्स की, उन मेयर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो जिनके टेन्योर में ये जो अनऑथराइज इरेगुलर कॉलोनी है, जिनके टेन्योर में वो बनी। आप इन पे बुलडोज़र चला के क्या करोगे? आप बुलडोज़र चलाना है तो उनके घरों पे चलाओ ना, जिन्होंने पैसा कमाया इनकी वजह से, जिन्होंने इन लोगों को अलाउ किया। आपको बुलडोज़र चलाना है तो उन लोगों पे चलाओ जिन्होंने झुग्गियाँ बसने दी। आज झुग्गियों को क्यों तोड़ते हो? दिल्ली सरकार सीरियस कदम उठा रही है इस सब में कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिए जा सकें लोगों को, और ये बुलडोज़र चलाने चल रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों ने अपने अपने पक्के मकानों में, फ्लैट्स में कोई ऑल्ट्रेशन किया, कोई बालकनी बनवा ली, कोई कमरा बनवा लिया, तब तो आपका जेई पैसा खा गया, तब तो आपके पार्षद और मेयर ने पैसे खाए, और अब आप उसके ऊपर बुलडोज़र चलाओगे। तो पहले तो उसका घर पे बुलडोज़र चलाओ ना अपने पार्षद के यहाँ पे। तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें। बुलडोज़र चलाना है तो उनके घर चलाएं। बीजेपी जाते जाते नगर निगम से इस तरह की हरकतें ना करें। नवीन जी, आपने कहा कि 1700 अवैध कॉलोनी जो है उसमें भी ये लोग तोड़-फोड़ करना चाह रहे हैं, इसका आधार क्या है? सबको समय समय पे नोटिस देते हैं। क्या एमसीडी के ये अधीन है कि किसी भी अवैध कॉलोनी जिसको आप और केंद्र सरकार दोनों समय समय पे ये करें कि हम लोग अवैध करने जा रहे हैं, उसको तोड़ सकती है? एमसीडी के पास इतना अधिकार है? तो एमसीडी नोटिस तो इन्हीं को दे रही है ना, चारों तरफ। जो इसीलिए मैंने कहा पिछले 2 साल में रोकने के या तोड़ने के नोटिस? तोड़ने तक के नोटिस इन्होंने खूब दिए हुए हैं लोगों को, और अब कहीं भी उठा के बुलडोज़र चल देते हैं। पिछले 2 साल में इन्होंने खूब सारे नोटिस दे रखे हैं, और इसी तरह के लोगों को दे रखे हैं। अनऑथराइज कॉलोनी की कॉलोनियों को दे रखे हैं इन्होंने। डीडीए फ्लैट में ऐसे लोगों को दे रखे हैं जिन्होंने कुछ छोटी, किसी ने छज्जा भी बढ़ा रखा है, उसको भी नोटिस दे रखा है इन्होंने। और कल को चल रहे थे बुलडोज़र लेके उसके घर पे, या तो पैसा दो, नहीं तो बुलडोज़र लेके चल देते हैं। तो ये जो दबंगई चल रही है, ये जो पैसा वसूली चल रही है, और साथ साथ में पूरी दिल्ली को तहस नहस करने का प्लान बन रहा है,
एक तरफ तो आप कहते हो केंद्र सरकार की तरफ से हम इनको रेगुलराइज करेंगे, एक तरफ आप उनको नोटिस देके उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंचते हो। तो ये इस तरह के दोगले राजनीति क्यों कर रहे हो? आपको बुलडोजर चलाना है तो उसके घर पे चलाओ ना, जिसने पैसा खाया, जिस पार्षद ने। इसको लेकर सेंटर से बात करने यूएनएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਾਸ ਬੈਠਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 193 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Gentlemen on? Yes, we are. We see you. Great. So I think Arif will let you go first, and then we'll move on. Thank you, Stefan. Hello, everybody. So I'm just going to very quickly present the results of what is called the Global Report on Food Crises. It is a report which is essentially produced by about 17 different partners, from the UN, from development agencies, from humanitarian agencies, from regional bodies, and they look at the situation, the hunger situation of the world, but from the acute food insecurity side. This report is done by what is called the Food Security Information Network for the big body, which is the Global Network Against Food Crises. One thing to note about this report is that this doesn't cover the entire world, but it focuses on 53 countries in 2021, and then it also provides a forecast for about 41 countries going forward. So this is not the whole picture, but it is a subset of a picture on which there is big consensus. In terms of the numbers in 2021, in these 53 countries, there were more than 193 million people who were in crisis or worse level of food insecurity. Over 500,000 people in 4 countries were in catastrophe or famine. About 39 million people were in emergency in 36 countries, meaning a step away from famine. And then an additional 133 million people in 36 countries were in crisis level of food insecurity. Now, this obviously, from year to year, the numbers of countries which we cover kind of go up. But we have been doing this for the last 6 years. So when we look at the trend, what we find is that hunger since 2016 has been consistently going up, acute hunger, crisis level hunger, meaning that in 2016, we had about 94 million people who were in crisis or worse hunger conditions. In 2021, that number was 180 million people. That is a 92% increase in just 6 years. Now, other thing which is important to note is that these 570,000 people who are in famine were in 4 countries in 2021, meaning Ethiopia, in South Sudan, in Yemen, and in Madagascar. Of these 4 countries, 3 were purely conflict, meaning Ethiopia, South Sudan, and Yemen. And Madagascar famine in 2021 was related to climatic shocks. But by the way, we've never had 570,000 people in catastrophe in any of the 6 years that this report has been produced. Another interesting fact is that in 6 countries, there are at least 12 million people who are in crisis or worse food security situation. This is like the top one: Democratic Republic of Congo, Afghanistan, Ethiopia, Yemen, Northeast Nigeria, and Syria. Now, coming very quickly to what are the root causes? What is the reason why? And the biggest by far reason is man-made conflict. Of these 193 million people in countries, 72%, meaning are in this situation because of conflict. Another 30 million people
in 21 countries are suffering because of economic shocks, mostly driven by COVID and its consequences as well. And then another 23.5 million people in 8 countries are suffering because of climatic shock. So these 3 reasons, if I can say it again, conflict, climate, and COVID-related economic consequences are some of the biggest reasons why we are seeing such levels of food insecurity and hunger in the world. A couple other things. There are about 51 million internally displaced people globally, okay? Of which 45 million, almost all, are in 24 countries which are affected by food crises. So there is a really strong correlation between conflict, displacement, and food insecurity. And the top 6 over there, again, Syria, Afghanistan, DRC, Yemen, Ethiopia, and Sudan. Then we also looked at the children. And what we find is that in these 53 countries, there are about 26 million children who are severely wasted, who are wasted and severely wasted. By the way, 11 million of those, 11.5 million of those are only in 4 countries. So, and those countries again are Ethiopia, Afghanistan, Sudan, and Yemen. So you can see the trend that a lot of food insecurity, a lot of conflict, a lot of displacement, a lot of child malnutrition, it is concentrated in few countries, but with very, very big numbers. Now, I mentioned that, this report also looks at the forecast, meaning for year 2022. And that's really scary because just in 41 countries around the world, 181 million people are forecasted to be in crisis or worse situations in 2022. And by the way, this doesn't account for Ukraine or its consequences beyond the borders of Ukraine. Now, very quickly, as World Food Program, as you may know, we are present in about 80 plus countries. So we keep an eye on all those 81 countries. And our figures, even before Ukraine, for those 81 countries, were already 276 million people. This had risen from about 150 million post pre-COVID. And we have also analyzed, what would be the impact of Ukraine crisis on global food insecurity. And what we see is that we expect another 47 million people to become acutely food insecure, meaning in crisis or worse situation. So altogether, that puts us to about 323 million people around the world. Now, what we are saying is that as World Food Program, that we need to assist these people. Now we are planning to reach as many as 145 million people this year. For that, we continue to need financing, but also in many parts, sustained humanitarian access. I will stop here. Thank you. Now we turn the floor over to Mr. Paulson. Thank you very much, and thank you for the opportunity. And as you've heard, Arif has laid out all of the numbers in this 6th edition of the global report. So let me maybe just build on that by focusing on a small number of concerns. The first of which relates to the increase in acute food security as we've documented it, and this steady progression that Arif was mentioning since 2016. One other key indicator to complement what Arif just shared, if over those 6 years you look at the percentage of the population analyzed who are in acute food insecurity, that has also gone up from just over 11% in 2016 to just over 22% in 2021. So, I mean, there's a lot of numbers here, but the message that comes quite clearly through all of this is
food security, acute food insecurity has been getting progressively worse over those years. Obviously, that's the first of our concerns. But our second concern related to this as well then relates to funding flows and financing. Arif was mentioning what the World Food Programme requires. I'll say something about FAO in a second. In a macro sense, at the same time as you have these 6 years of worsening acute food insecurity, what we see in 2020, the last year we've done this analysis, is a 5-year low in funding for food crisis context. And here I'm talking specifically then about funding for food security activities, funding for the types of activities that the WFP does, FAO does, importantly also funding for nutrition work that entities are going into. So in 2021, there was $8.1 billion US collectively available for emergency work in these settings. That's 25% lower than in 2017. Obviously then, these trends of increases in acute food insecurity as documented through the global report and the numbers you've just heard, matched with a declining global trend in funding is of huge concern. And the third piece I want to mention on this, and Arif touched on it, but it is really important to underscore, this analysis and even these early projections for next year, when already we're seeing that in 41 of the countries for which we have data as we're looking into 2021, there are already an additional 5 million people in acute food insecurity beyond the current projections. As we look at all of these numbers, that analysis is not yet factoring in the consequences of the war in Ukraine on global food security. So we're facing a significant challenge. Our concern and our priority as FAO is, quite frankly, that we need to redouble investment in famine prevention. We need to redouble investment in agriculture as part of famine prevention. You've heard the headline numbers. Just to say that 2/3 of all of these individuals who are experiencing acute food insecurity are located in rural areas. These are individuals who live and rely on agriculture for their survival. One other quick statistic, at the risk of putting too many out there, but funding for agriculture in particular, when we did our analysis over the last 5 years, was just 5% of what went into overall food security. So this is something that does need to be addressed as part of the overall response. The FAO is urgently asking for $1.5 billion US now, right now, to support 50 million of the world's most food insecure people. We're on the ground, we're delivering in Ukraine, in elsewhere, and that's our priority and our commitment. Maybe the last comment I'd make, and then happy to see what questions may come in. As we held the release event today for the global report, there were a lot of, I think, really important reflections that come through also in the analysis on the need for working across humanitarian development and peace pillars. If we're seeing this worsening trend year on year and the decline in funding, it's also telling us that we have to work differently. We know how to do it, but we do need support and attention to drive forward programming in the Nexus space if we're going to address root causes. And that's really probably the biggest rallying cry that comes out of this analysis. But let me maybe stop there and revert back to the chair for any questions that colleagues may have. Over for questions. First question goes to Edie Lederer. Thank you very much on behalf of the United Nations Correspondents Association for doing this briefing. I have two questions. First, you said that the impact of the ongoing war in Ukraine has not yet been factored in. Can you give us any indication of the impact you believe it will happen, particularly on countries that are already facing severe insecurity in food?
Secondly, in terms of the financing issue, obviously, COVID was one issue in recent years, but in that decline from 2017 to 2021, what other issues do you see that were key to the loss of significant financing, and how are you going to recoup that money and reach the very significant funding that you need for this year? Thank you. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।